baklas na pala. Mga bobo! 5 years mo na hindi nabuksan. Solid po. Ayan po, halos nalaglag na po lahat. Oh my God! Wow! Ito po, oh, nalaglag po. Kitang-kita. So, lilinisin natin. Yan. Wow, napakadumi. Weh! Tang ina mo! Mahal mo? Weh! Hindi nga! Ayan po, sobra. Halos hindi na po bola. Kung nakita, dumi. Oops. Okay, linisan po muna natin. One eternity later. Ito po, sobrang dumi. Yan, pakita ko po. Pwede na! Yan, lilinisin po muna natin. Yan. 12 seconds later. Ito po, sobrang dumi. 5 feet na walang bukas. Ayan po. Nakikita po talaga na puro pulbos na pulbos na. Yan. Linisin po muna natin. 3:28 a.m. The next day. So ito po, nalinisan na po. Tapak na po natin. Linis na po. 10 seconds later. Much later.